श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद तृतीय अध्याय। नारद उवाच शुण पांडव चूड़ामणि हिरण्यकशपु कहानी अनुज मरणर तापे मनासी जहा कला तपे हेबी मु अजय अमर तप तपे तोषिले वेदवर गृहपेक्षी तप अर्थे मिलिला मंदर पर्वते रही पर्वत कोट मध्ये तपस्या कला जोगबादे होइबी त्रिभुवन राजा सर्वे होइबे मोर प्रजा एमंत तृषा करी मने रहिला निश्चल आसने ऊर्ध्वे से बेनिकर तोली गगने चाहिला निरोली पाद अंगुष्ठी मोहि चापी देह रहिला शून्य व्यापी पिंगल जटाशिरे साजे प्रलय रविप्राय तेजे ताहार घोर तप चाहि शून्य मिलिले देवे जाई सते बरस वेद मते तपे रहिला दृढ़ जिते क्षुधा पिपासा कला दूर केवल पवन आहार तामुंडु अग्नि होई जात धूमरे पुरिला जगत से अग्नि अध ऊर्ध्वे व्यापे जगत कंपे तार तापे नदी समुद्र दिग पुरी कंपिले महाभय करी गगनु ग्रह तारा त्रासे खसी पड़िले दश दिशे देवे कंपिले ताहा देखी सभय सरग उपेक्षी भय कंपिले के सर्वे मिलिले ब्रह्मलोके ब्रह्माचरणे प्रणमिले अनेक मते स्तुति कले देव उवाच हे धाता जगत ईश्वर आंबे जे शरण तोहर दितिर सुत तप चाहि स्वर्गे थिबार शंका पाई भय इलु तुम्ब पुर आंबकु रख वेद बर तोहर सृष्टि सर्वलोके आंबकु महाभयु सर्वलोक आंबकु महाभयु रख जेमंत लोकनाश नुहे तेमंत कर तू पाए असुर तपतर ध्याने किबा संकल्प तार मने एकथा तोते नुहे दूर आंबे जे तोहर किंकर तथापि तोर पाद गते रहिलु महाभय चिते तुम्बे जे घोर तप करी पूर्वे तोषिल नरहरि एणु ए ब्रह्मलोक स्थिति प्रजा रक्षणे प्रजापति ए बलवंत काल बले घोर समाधि निश्चले अनेक जन्म करी तप साध्य करिब तिनि लोक एते विचारी सत्य लोके तुम्बे रहिल आत्मसुखे ब्रह्मांड सूर्यिबार अर्थे श्रेय विभूति नाम जुक्ते हेमंत वेद वाक्य शुणी संगते भृगु दक्ष घेनी अपर जेते ब्रह्म मुनि संगते घेनी पद्मजोनि आत्मा कुशल मुनि भाड़ी दैत्यर तप स्थाने मिली देखिले असुर शरीर स्वभावे अति भयंकर तप साधने क्षीण काय मांस शोणित शुष्क प्राय केवल अस्थि चर्म अछि वाल्मीकि व्यापित होइछि ताहार तले तपे अतिरे के हेले तापित तिनि लोके देह नदी से गुल्म तृणे मेघ आवृत रही जेने हेमंत सुरर गति देखि विस्मयित प्रजापति आरोही निज हंस जाने सहास्ये कहिले वचन आरोही निज हंस जान सहास्ये कहिले वचन ब्रह्मवाच उठ ए कश्यप कुमार होइछि तपसिद्धि तोर तोहर तप कष्ट देखि अइलु सपोर उपेक्षी तोहर बरदाता मुहि पांचित बर माग तुई तपे तो परिस्थिर मति के अबा भुवने अछंती अद्भुत देखिली मु तते तो सम नाही ए जगते प्राण अछई अस्ति गते ध्यान तोहर अंतर्गते पूर्वे जे थिले मुनि जने तप आचरी ए भुवने तोहर प्राय से नुहंती निरंभु भक्षणे जियंती सते बरस वेद मते तप साधिब एक चिते भूत भविष्य वर्तमाने देखिली नाही त्रिभुवने दुस्तर तप ए तोहर मनुष्य लोके अगोचर ए तप निष्ठा दृढ़ मते स्वभावे जिणिलु तुमते एणु तो तपस दृढ़ देखी अइली सरग उपेक्षी हेली संतुष्ट तपे तोर मागिले देवी इष्टवर दर्शन देवलोकंकरे निष्फल नुहोई जनर नारद उवाच एमंत कही तांकु बाणी दयासागर कुश पाणी तत्क्षणे कमंडलु करे जल छिंचिले ताउ करे
କୀଟ ବାଲ୍ମୀକି ତାର ଦେହି ତକ୍ଷଣେ ଦିବ୍ୟ ଜଳ ପାଇ ସର୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳେବର ବ୍ରଜହୁଁ କଠିନ ଶରୀର ଯୁବା ବୟସ ସୁଗ ଠନ ଯୁବତୀ ମନ ବିମୋହନ ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରାୟ ଦେହି ତେଜେ ଅନଳ ରୂପ ଦଇ ଲୋଚନ ଘଷି ଦଶ ଦିଗେ ଚାହିଁ ରହିଲା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ହଂସ ବାହନେ ବ୍ରହ୍ମା ଚାହିଁ ନମିଲା ଶିର ତଳେ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉତ୍ସବେ ନିଷ୍ଠୁର ତପର ପ୍ରଭାବେ କର ଅଞ୍ଜଳ ଶିର ଦେଇ ହରସେ ଲୁମ ପୁଲ କହି ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଗଦ ଗଦ ସ୍ତୁତି କରିଲେ ପଦ୍ମ ଗଦ ଗଦେ ସ୍ତୁତି କରଇ ପଦ୍ମ ପାଦେ ହିରଣ୍ୟ କସୁପୁ ବାଚ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଦପତି ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ତୋହର କିରତି କଳ୍ପ ଅନ୍ତରେ କାଳ ବଳେ ଘୋର ଅନ୍ଧାର ଏ ଶୟଳେ ନିଜ ଶରୀର ତୋର ବଳେ ଜଗତ ହେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଳେ ଆତ୍ମ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ଘରେ ସର୍ଜଇ ପାଳଇ ସଂହାରେ ତ୍ରିଗୁଣ ଏ ଜଗତ ପରାଏ ମହତ ଜଗତେ ପରାଏ ମହତ ସମସ୍ତେ জ্ঞান বিজ্ঞান আদি করি নমস্তে জীব শক্তিধারী প্রাণ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বিকার ব্যক্ত যে প্রসিদ্ধি জগত কল্পনা স্বরূপী জীবকু মায়া রূপে ব্যাপী প্রজাপতিଙ୍କ প্রজা হেউ ইন্দ্রিয়ে বন্ধাউ তু মহাভূত গুণচয় সকল স্তুতি গুণময় ত্রিদেব রস তপ্ত তন্ত্র চতুর হোম মূଳ মন্ত্র আম্বর আত্মা তু অনাদি ଅନନ୍ତ ପ୍ରମେୟବାଦୀ ତୁ ନାଥ ନିମିଷ କାଳ ହରୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆୟୁ ବଳ ନିଶେଷ ଆଦି ରୂପ ତୋର ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆୟୁ ହର ତୋର ସର୍ଜିତ ଏ ଜଗତ ତୁ କରୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ସ୍ଥିତ ତୁ ପରମେଷ୍ଟି ମହାମାୟ ଜୀବ ଲୋକର ଜୀବ ଦେହ ତୋତହୁଁ ଅନେକ ଜଗତେ ପର ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ସଂସାରେ ବିଦ୍ୟା କଲେ ଯେତେ ତୋର ଶରୀର ଏ ନିୟତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୋର ମନୁଜାତ ତୁ ଦେବ ତ୍ରିପୁରର ନାଥ ଜଗତ ରୂପେ ତୋର ଦେହି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ପ୍ରାଣ ଧାରଣେ ଏହାଙ୍କର ତୋର ବିକୃତି କଳେବର ପରମ ପଦ ତୋର ବାସ ଏହାଙ୍କୁ କିମ୍ପା କଲୁ ତ୍ରାସ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆତ୍ମା ତୁ ନିର୍ମାଣ ତୁ ନାଥ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟୟ ଶରୀରେ ତୁ ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚିତ ମୁକ୍ତି ତେତେ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭାଗବତ ଯେବେ ତୁ ବର ଦେବୁ ମତେ ଶୁଣ କହିବି ତ ଅଗ୍ରତେ ତୋର ସୃଜିତ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେ ରୂପ ଅଛନ୍ତି ଜଗତେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତେ ନ ମରିବି ଅଜରା ଆମର ହୋଇଥିବି ନର ଅଥବା ପଶୁ ହସ୍ତେ ଅପର ରଜନୀ ଦିବସେ ନାନା ଆୟୁଧ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ କେବେ ହେ ନ କାଟିବ ମୋତେ ଭରସେ ନ ମାରିବ ମୋତେ ନ ମରି ଭ୍ରମି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଯିବେ ଅଯିବେ ନ ମରିବି ନିତ୍ୟ ନିର୍ଭୟେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ସୁର ଶସ୍ତ୍ରାଘାତେ ବିୟୋଗ ନ କରିବେ ମୋତେ ସମରେ ମୋର ତୁଲ ବଳ କେହି ନଥିବେ ଶୟଳେ ହୋଇବି ତ୍ରିଭୁବନେ ରାଜା ସର୍ବେ ପରିବେ ମୋତେ ପୂଜା ଦିଗପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟମ ଗତେ ମୋ ଦୃଢ଼ ଯୋଗ ବଳ ଜାତେ କେବେ ହେ ବଂଶ ନାଶ ନାହିଁ ଏ ବର ମାଗୁଅଛି ମୁଇଁ ଏମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାର ସମ୍ମୁଖେ ବର ମାଗିଲା ଆତ୍ମସୁଖେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦେ ଭାଗବତ ନାରଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତୋର ପ୍ରାଣୀ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहिताये वैयासिका सप्तम स्कंदे हिरण्यकशिपु तप आराधने नाम तृतीयोऽध्याय।